SD. Pasa kay Aurelio. Stolen by Aurelio. Binigay kay Icon. Lindon. Number 9. Number 9. Aurelio. Wala. Tama ni number 29. Wala. Uy. Lindon driving the ball. Tama number 4. Balik kay Lindon. Balik kay Idol sa gilid. 2 points. 2-0. Grabe namang moves yun. Number 27, SD. So number 1. Oh, stolen by Idol. Idol na mapadali. Kahita, pinapakay dito. Yes, sir! 4-0. Wow! Nandiyan na sila, boss. Oh, yes. Number 25, 29. Oh, no. Rebound by number 3. Lester. Wow! Good shot. 2 free throw para kay Jose Elpi. Naka-sexy shorts, ha? Yan yung new meta. Yun, o. Two points. Lindon. So number 4, De La Cruz. Ben. Rebound. Grabe ka naman, Barbie. X-Team. Pasa kayo kay Cruz. Balik kay Santo Domingo. To Lester. Lester. No, rebound by De La Cruz. De La Cruz, drop pass kay Aurelio. Aurelio. Wala. Halagang nagawan. Iyawa. Save ball lang ako yung referee. Left ball na naman. Number 1 to win sa 3. Wala. Nakuha ni Gambor. Pasa kayo kay Ron. Arcega. Arcega. Uy, hinakan niya ulit. Arcega pa rin. Binigay kay De La Cruz. Pasa kay Gambor. Gambor, uy. Hinakan na naman. Save ball. De La Cruz pasa kay Anthony. Pick up. Oh, hinawa kaya ni Elmir. Elmir. Review mo. Crossover. Sa gitna. Oy. Ano ba rin? Parang na to, Try shoot up game. Arcega. Review the ball. 1 man to go. De La Cruz. Nagagawa ng mga ni SD. SD, binababa ang bola, naulong pass. To Cruz. Rebound by De La Cruz. Para kay Arcega. Arcega, pass kay Bingad. Two shots. Pumasok o hindi pumasok? Pangalawa wala pa rin. Nakuha niya SD. SD bilang bawang bola. Left side for 3. No. Nagaro na gawan. Save ball. Ang tawag. SD nolong pass kay NP. Balik na number 29. Oh, save ball again. Nakita, opportunity. Oy, nice fake. Oh, Ay! De La Cruz. De La Cruz. Nakamadali. Eyamor. Nakuha kayo ni Cruz. Bigay kay Santo Domingo. Tumira sa 3. No,
ayaw ni Aurelio. Aurelio, big Arcega. Arcega, driving the ball. Tolong pass, save ball. Ayos ah. Ang score 2-7. Ang oras, last 4 minutes and 35 seconds. Change ko tayo. 2-4. 9-2 ang score. Habol, habol, habol. Number 29 to Idol. 10, 3 point. 5-9. Arcega. Behind the back. Crossover. Taas to De La Cruz. De La Cruz. Oy. Foul. Arcega. Bago sa gitna ni De La Cruz. Yes, sir. 11-5. ST. Driving the ball. Bigay niya kay number 29 to Idol. Idol. Okay. Balik ka number 29. No, nakuha ni Cruz. Yes, sir. 11-7. Arcega. Driving the ball. Setting the play para Arcega. Bigay kay De La Cruz. Yes, sir. Grabe naman ito. 13-7. Grabe si Marvin. Number 1 to Will Catres. Wala. Nakuha niya number 4 De La Cruz. Pasa na itingan. Actually. 15-7 ang score. Last 2 minutes and 45 seconds. Huli ni De La Cruz. Grab pass. Arcega. Foul. Okay. 77. Wala. ST. Bigay niya number 13. Third game. Sada number 29. Oy. Table. Number 1. Bigay kay ST. ST for 3.9. Wow. 3 point. Big. 17. Pito na lang ang kalamangan. Last 2 minutes. De La Cruz babawi. 3 point. 20 ang score. Lawan na sa buwan ni De La Cruz. FD babawi again. Go. Lawan ni De La Cruz. Last 1 minute and 30 seconds. Arcega, sa gitna ni De La Cruz, sa gilid ni Aurelio. O wala, nagkaroon na nagawa. Ako ni number 1. Number 1, driving the ball. Nagkaroon na nagawa. Nakuha ni Yabor. Yabor, binabura ang ball. Yabor, oy, sa gitna. Wow! 22-10. Grabe naman yun. Parang bata yun, ha? Anong palo si Paslibay? Cruz, driving the ball. Pasa na number 29. In and out. Ibabayang Arcega. Nakuha ni Yabor. Nakuha ni ST. Bigay kay Lester Paul. Yes, sir. 22-12. Last 40 seconds na natitira. Huli ni Cruz. Last break opportunity kay number 1. Hey! 14-22. Last 30 seconds. Number 9, Aurelio. Bigay kay Yabor. Yabor, fake. Bigay kay Big An. Wow! 2 shot. Last 16 seconds na natitira. Yun, no?
Last 15 seconds. Number 1 to meron ng 3. Go. Nakuha ni Anthony. 5 seconds. Uy. Foul. Side ball. Yan ang mga depensa, nakangiti na. Sakay, alam niya eh. Alam niya yung babagsakan niya. Last 3 seconds. Game ball! Basket count. Hawkins win the first game.